enti ma be piem e wa Abenase branch ba ko e ko ofase ayebi na branch ba ko e ko den Otabil Mukyia Adugyan e fa kwan we so no sa okwan so na mabedu na wo hwe kwan na e da me left na Honorable Kojo Oppong kroma e kwan a oye e ko Adugyan etwem e fa wa Mukyia ko Sukuna oho na contractor na e den adu na wo hwe de da me send van so a Honorable Kojo Oppong kroma ne nsa no na oye sa kwan we nyina e mo obi ntum futrere engu ani ya ba ko are akodu be bia contractor na adu no Honorable Kojo Oppong kroma ejuma na oye no is very great and extraordinary wo hwe kwan a daso fa Adugyan eko Mukyia etwem eko Sukuna yes oho na contractor no ama ya so ate se wadu enti wadi abi me ko na makobisa e mo bi ntum futrengu ani dimachi ni enko. So baby amadu aye from Mukyia ebesin ko town your friend Sukuna your fancy aye bi mpeso aye so oho na Honorable Kojo Oppong kroma ekwan a watwa from Abenase ebesin fa Otabil Mukyia Adugyan eba Mukyia ebesin ko Sukuna ekwan ko piem wo akokwa so no sa kwan na otwa na oye na adwe so obese aguso na o makwan ne kwa no eno ene afolo aba bedu eren die omo ye wo fe no maye one side no hwa obe say half side no maye half side omo ye all chaso aren omo gu new first coat no ti amafo ewo Sukuna mountain so ani age se Honorable Kojo Oppong no twa kwan no wan ye ne sa keke na eren wa de ose ayoyo ese eguso Honorable Kojo Oppong kroma nyame nshiraw onye okese waka Sukuna man na wahu se yeso ye gu quota na se ye dia nyame nshiraw pa ye da wase Honorable Kojo kroma wa ya de pa se ye kwan wetime twa kodu Abenase amaye ma ye ko dan ye mbom futuro biem nti Honorable wa ya de pa nyame nshira no. So you could see say adwuma na ye koso a omogbo adwuma kama omudi quota na eguso na omudi anwa no so eguso about say yes adwuma na e koso e kama. Yes, and to Sukuna kwana Honorable Kojo Oppong kroma oguso a oye no eno na ekoso eweden Sukuna from Mukyia to Sukuna na ekoso na utimi say yes contractors no eguso omobo adwuma wadra baby adu no mo di quota eguso a omo de eden abo no so eden anwa no eguso kama